पांडू बस मरे Respected CM sir, Deputy CM, Chief Secretary, CMO respected Honorable Minister Monserrat sir, and all my colleagues, senior officers, audience. At this occasion, I have only come to say that everything is not handled under the khaki. Khaki is no doubt a deterrent force. Khaki a deterrent force, sir. But everything cannot be handled by khaki uniform. Khaki uniform is basically is not dealing everything. Therefore, what happened? It was decided, it is a dream of our Chief Minister, that we should have such a lovely force where women and the children can speak freely. And these policemen can understand very well. So under this occasion, and as per direction of our Honorable Chief Minister, a force have been constituted, a force have been earmarked under the Goa Police, that is the Pink Force, and lot of things have been told by Pink Force, and you are aware about the Pink Force. I will not take your much time. I will only request, utilize this force, guide this force. They are among you, whatever your problems are there, women, children, and other potential groups, this force is always for you. Thank you. Jai Hind. I now request our Honorable Deputy CM. I now request Honorable CM, Honorable Deputy CM, Honorable MLA Panji, Shri Babush Monserrat, Pooja Bedi ma'am, Hema Sardesai ma'am, Amita Saltri, to please come up on stage. Our DGP sir, Chief Secretary sir, DIG sir, Ankita ma'am, Director of Women and Child, Mrs. Dipali Naik. मागे पुढे जाऊया तुम्ही फोटो घ्या मागे पुढे जाऊन काढूया लाईट आहे मी काम आहे मॅडम या हे बरं या
पूजा बेदी मैडम 2 मिनट भाषण करेंगे चलो 2 मिनट होता Now we request our Deputy CM sir to have few words. Pooja Bedi ma'am. Hello everybody, I'm Pooja Bedi. I am known for many various reasons. I also have 2 companies in Goa, startup companies. I hired a lot of women employees and I have to say that 2 of them left because they felt unsafe while traveling to and from work. They were followed. When I mentioned to my team today that I was coming for this function and that there was a women's pink force being launched, there was so much excitement and so much relief. Having come here today and having seen this amazing women's pink force, they are equipped, so well equipped, with their cameras on their shoulder, with guns on their hips. And it's such a pleasure because when we take care of our force takes care of us. And I think it's a real honor for me to be present at this occasion, being somebody who's championed for women's rights for so many years. Thank you, Pramod ji. This is a wonderful, wonderful, wonderful initiative. Very needed, much needed. Thank you, Goa, for this police force, and thank you to each member of this pink force for taking charge and for making a difference in all our lives to come. Thank you. झालं बरं Now I request Hema ma'am to say a few words. उजवाडा रे उजवाडा सगळ्याक दाखय नवी वाट पिंक फोर्साची वाट हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू CM सर तुमकां दोतोर तुम्ही हे पिंक फोर्स आमच्या खातीर हाडले सगळ्या बायलां खातीर. मेन गोष्ट म्हणजे हाजी गरज आशिल्ली गोंया आनी ती कळकळ तुमकां दिसली दोतोर हे व्हडली गोष्ट आनी आय एम सो प्राऊड ऑफ यू ऑल. हांव एक सांगूंक सोदतां की एक गजाल हांगा जाली ल्हानशी जंय हांवें म्हणलें आमच्या पुलिसांक कितें तरी ते हडबडले कित्याक तरी. हांवें तेन्ना वचून म्हणलें की हेमा सरदेसाय आसतना तुमी भियेता रे म्हणपा लागले ना. तर आमी आमचे पुलीस आसतना केन्ना भियेना पूण आमच्या पिंक फोर्साक आज हांव सांगूंक सोदतां की हांव आनी म्हजे जे बरोबर आसा राहिला खान केतकी परब आमचेर तुमी विश्वास दवरचो. तुमकां कोणें त्रास दिल्यार तुमी आमकां सांगल्यार जाता. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. वी आर प्राऊड ऑफ यू अँड वी नो यू आर स्ट्रॉंग इनफ फॉर अस. थँक्यू. देव बरें करूं सगळ्यांक. तुमी हांगा सगळीं आयल्या तांकां प्रोत्साहन दिवपाक आनी सगळ्या हांगा जे आसा डिग्नेटरी तांकां सगळ्यांक नमस्कार. पिंक फोर्स त्याची सुरुवात करून आज शानदार अशी सुरुवात जाता. ह्या शानदार सोहळ्याक आमचे मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे गृहमंत्री तशेंच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पणजेचे आमदार आमचे मिनिस्टर बाबूश, तशेंच आमचे चीफ सेक्रेटरी परिमल रायजे, DGP शुक्लाजी, DIG परमादित्य, बाकी सगळे आमचे माननीय सेक्रेटरी तसेच हेमाबाई आमचे आसा, सलग्री आसा, त्याच प्रमाणे आमची पूजा बेदी मॅडम आसात, आमची बाई दीपालीबाई आसात, बाकी सगळी आमची हो पिंक फोर्साचो फोर्स आणि हाका जमिल्ले फुडल्यान सगळे पुलीस अधिकारी SP बाकी सगळे अधिकारी बाकी सगळे गोंय साकून आयिल्ले सगळे आमचे लोक आणि हाका जमिल्ले सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया और आयज शानदार अशी सुरवात जाता. जे पिंक फोर्स जाची काळाची गरज आसली आताच उल्लेख केलो आमचे बाय हेमान की खरी गरज आशिल्ली आणि हांव सांगता हांव मुख्यमंत्र्याक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनी गोंयच्या वतीनी गोंयच्या महिलांच्या वतीनी हांव तांकां तेंचे अभिनंदन करता की हे पिंक फोर्स आज लागू केल्लो आसा. कित्याक पिंक फोर्साची गरज आशिल्ली महिला ज्यो आसा खरेंच जेन्ना खाकी वरती दिसता तेन्ना मातसो थोडोसो भंय दिसता. जेन्ना कोणी घरांनी वयतात कोणा कडेन त्रास जाता कोण जेन्ना कंप्लेन करता पूण जेन्ना पुलीस घरा कडेन वयतात तेन्ना खाकी पळयतरी तांकां मातशी सगळें उलोवपाक जायना. पूण जेन्ना पिंक ड्रेसार जेन्ना वयतली आणि कोणाच्या खंयच्याय महिलाचेर आणि बरें आसा एक हेल्पलायन नंबर दिला ते फक्त महिला खातीर महिला डायल करू शकता.
मागीर ते खंय तरी रस्त्यार वयता आसतना कितें आघात घडोवं जावं ते घरांत कितें शेळां जावं किंवा आनी कोण शेजारी पाजारी त्रास करूं कोणी जर कितें केलें जाल्यार ते हे हेल्पलायनाक फोन करूं शकतात ताबडतोब तांकां हे पिंक फोर्साची महिला पावपाक शकतात आनी पिंक फोर्साची महिला म्हणटी गेले उपरांत तांकां तशें पुलीस दिसतात अशें पुलीस मनांतल्यान बरे असतात सगळे बरे असतात पूण ते खाकी वर्दी दिसल्यार मातशें भंय दिसता पूण जेन्ना पिंक फोर्स म्हळ्यार ह्या ड्रेसान जेन्ना महिला वयतली तेन्ना तांकां आपले मनांतले सगळे प्रकट करपाक मेळटले आनी दुखोवणी सांगपाक मेळटले जेणे करून बरें सोल्युशन येवंक शकता हांव चड टायम घेवचे पयलीं आनी एक फावटी शाबासकी दिता आनी परबी दिता आमच्या मुख्यमंत्र्याक की काळाची गरज म्हणटा अशी आयज तेमच्या कारकिर्दी भितर त्यांनी अनेक डिसिजन घेतले असतात अनेक गोंयच्या राज्याक तळागाळाक म्हणटा अशें सगळ्यांक सर्वोदय आणि अंत्योदय सगळ्यांक फेसिलिटी पावची अशी ते काम करीत असतात आणि तातूंतले हे एक म्हणल्यारच ते पिंक फोर्स जेणे करून महिला खातीर सुरक्षा दिल्ली आसा आनी एक फावटी तांकां शाबासकी दिता परबी दिता शुक्लाजी तांकां बी एक परबी दिता आनी बाकी सगळ्यांक हांव देव बरोबर म्हणटा ह्या कार्यक्रमाक We request Honorable CM for few words. आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा ट्रेड 60 या सुवाळ्याचेर गोंय पुलीस फोर्स सुरू करता पिंक फोर्स आम्ही खूप खोस भागता मनांतल्यान आयज पिंक फोर्स आम्ही आयच्यान डिक्लेअर करता आणि या सुवाळ्याक माझ्या बरोबर गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर आमचे पणजेचे आमदार बाबू स्पॉन्सरात आणि या पिंक फोर्साक आनीकूय फोर्स दिवपाक हेमाबाई आसा अमिती श्रीत्री आसा पूजा बेदी आसा आमचे डीजीपी आणि बाकी पिंक फोर्सान आशिल्ली म्हणजे सगळ्यो सीएस हांगासर आसात गोंयभरच्यान आयिल्ल्या सगळ्या माझ्या मोगाळ भयणीक नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारून सगळ्यांचे स्वागत करचें हांव सगळ्यांचे खास करून ह्या सुवाळ्या खातीर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक इन्वायट केली आणि तुम्ही सगळी जाण हांगासर आयली त्या खातीर मनापासून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता हांवें पिंक फोर्साच्या बद्दल चड सांगपाची गरज ना तो तुम्ही स्ट्रीट प्ले पळयलो धाकल्या भुरग्यांनी तुमकां स्ट्रीट प्ले दाखयलो आणि ताज्या उपरांत तुमकां कळ्ळें की पिंक फोर्स कशा पद्दतीन एक्ट जातलो हाज्या उपरांत अजुनूय आमचो पिंक फोर्साचेर जे एक स्ट्रीट प्ले जावपाचो आसा ताज्या उपरांत म्हाका दिसता सिंगींग जावपाचें आसा ह्या 2-3 कार्यक्रमांतल्यान आमी एक्चुअली पिंक फोर्साक कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले हें तुमकां कळटलें आणि निश्चितच 24/7 365 डेज हो पिंक फोर्स खास करून पोस्टल बेल्टात खास करून टुरिस्टाच्या ठिकाणी हांगासर अवेलेबल आसतले आणि जो भंय बाबून उलोवन दाखयलो मॅडमीनी उलयता आसतना दाखयलो तो सगळ्या जाणांक आमच्या विशेष करून म्हणजे भुरग्यां खातीर आणि महिलांच्या खातीर हो पिंक फोर्स एक्ट जातलो गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्या खातीर हो पिंक फोर्स सातत्यात काम करतले त्या खातीर तांकां एक्सपर्ट ट्रेनिंग तांकां एक्सपर्ट कावन्सिलींग आणि कशा पद्दतीन एक्ट जावप ही तांकां स्पेशल ट्रेनिंगूय दिल्या आणि पयलेच फावटी म्हणजे 24/7 नायट ड्युटीचेरूय बी राउंड द क्लॉक अशा पद्दतीन खंयचोच म्हणजे एखादो क्रायम जावचो न्ही तो प्रिव्हेन्शन करपा खातीर सातत्यात आमी दिल्ले नंबर्स ताजो अवेअरनेस म्हाका दिसता सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गोंयांत घडोवन हाडचो बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट म्हणून आमी सदोदीत अतिथी देवो भव म्हणून जाणा जाल्ले आसा हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर न्ही क्रायम प्रिव्हेन्शन करपा खातीर सातत्यात वावुरतले आमचो पुलीस फोर्स हो नवीन जे आसा पळय न्ही आमी थोड्या दिसा पयलीं सायबर सेलाचें ओपनिंग केलें सायबर सेलाचे बरें ऑफिस आमचे सायबर क्रायम ऑफ SP क्रायम ऑफ शोभित सक्सेना हाच्या अंतर्गत आमकां रायबंदर हांगासर काम करता पिंक फोर्स विशेष करून 11 पुलीस स्टेशनाचेर इनिशियल स्टेज काम करतलो आणि कालांतरात गोंयांतल्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमकां केसीस वुमन अँड चिल्ड्रन रिलेटेड केसीस हँडल करपा खातीर आमच्यो पुलीस फोर्सांतल्यो पिंक फोर्स भयणी थंयसर अवेलेबल आसतल्यो सातत्यात गोंयांत अशा पद्दतीन पयलें राज्य थारला की जे पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता डीजीपी आनी आमच्या पुराय टिमीक जेंच्यांनी पयल्याच पयलीं गोंय राज्यांत आमी पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपाक शकले विदिन अ शॉर्ट स्पॅन आमी हो इंट्रोडक्शन गोंयांत केला त्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करता आणि गोंयच्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमकां सेलिब्रेट करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांगासरूच 19 तारखे दीस दनपारां 1.5 वरांचेर सेल परेड आणि फ्लाय पास्ट पळोवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता दनपारच्या 1.5 वरांचेर जरी आसले तुम्ही सगळे जाण म्हणजे 60व्या मुक्तीच्या वर्सा 60 वर्सां पयलीं म्हणजे आमची विक्रमादित्य बोट जी गोंयांत आयिल्ली आणि तांच्यांनी गोंयाक मुक्ती मेळोवन दिल्ली तोच परत एकदा शो पळोवपा खातीर सेल परेड सेम आमी मिरामारच्या ह्या बिचाचेर दनपारचो सेल परेड पळोवपाक मेळटलो काही जाणांक फाल्यां ट्रायल बेसीस घेवपा खातीर फाल्यां दनपारात सेल परेड तुमकां पळोवपाक मेळटली ती दनपारात ट्रायल बेसीसचेर आसतली बट पंतप्रधाना वांगडा सेल परेड पळोवपा खातीर तुम्ही सगळे जाण
परवा दनपारा ह्याच बिचाचेर हजर रावतले हाजी हांव आशा बाळगिता आणि परत एकदा हांव पिंक फोर्साचे खूप खूप अभिनंदन करता. पिंक फोर्स 1091 100 101 या तिनूय आणि त्यांचो व्हॉट्सअप नंबर हाजेर ऍड जातलो. माझ्या सगळ्या मोगाळ भयणींनी हो नंबर आपल्या जाता तितक्या भयणींकडे पावोवचो, जाता तितक्या भुरग्यांकडे दिवचो. कंपल्सरी जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज लागतली तेन्ना तेन्ना हे नंबर डायल करचे. 24/7 तुमचे लोकेशन आयडेंटिफाय करून विदिन 5 मिनिट्स आमचो फोर्स तुमकां हेल्प करपाक थंयसर आसतलो. सातत्यात गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट हे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा. गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट आमच्या भयणीं खातीर आसा. गोंय सरकारचे पुलीस डिपार्टमेंट टुरिस्टां खातीर आसा. सातत्यात हांगासलो क्रायम रिड्यूस करपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन वाडोवपा खातीर आमी सातत्यात वावुरतले. हांव अभिनंदन करता म्हज्या पिंक फोर्साचे. देव बरें करूं. Thank you very much, sir, for your valuable insights and sharing your thoughts with us. We are truly privileged to hear from you, and we hope that the Pink Force revolutionizes your efforts towards a safer and more secure Goa. Ladies and gentlemen, we are now moving on to the most important part of this evening, that is the flagging off of the Pink Force. So requesting all our dignitaries to kindly step down on the steps for the needful. Alright, ladies and gentlemen, we have flagged off with the Pink Force. Can we once again have a huge round of applause for this wonderful आज initiative गोवा by the पुलिस फोर्स government ने of Goa. पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है. मेरे डीजीपी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. जो कि 24/7 पुलिस फोर्स पिंक फोर्स वुमेन, चिल्ड्रन और टूरिस्ट इनके लिए काम करेगा. स्पेशली द कोस्टल बेल्ट जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा. देयर इज 1091 100 101 इस नंबर पे डायल करने पे विद इन 5 मिनट्स द पिंक पुलिस फोर्स विल बी रीच देयर टू रिड्यूस द क्राइम रेट और टू क्राइम डिटेक्शन इंक्रीज करने के लिए पिंक फोर्स बहुत अच्छी तरह से काम करेगा. दैट इज द फर्स्ट टाइम द पिंक फोर्स गोवा में हमने इंट्रोड्यूस किया है. इसलिए मेरे डीजीपी और बाकी डिपार्टमेंट का मैं अभिनंदन करता हूं. सर तुम्ही कोस्टल लाईनीन चढ आसतले म्हणला ऍक्टिव्ह आसतले सो ते